سيدنا محمد وآله وصحابته الكرام وبعض المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أمي الله تعالى كانوا كابكدا كاولي من دون السكوت مجرد وكفى أمام كذا ومسافين سبلا أتيك الفتين وكفى مسوتك دانكم نسون أيامك نور محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أمي الله تعالى دني على كأن فنا فرما يجين عن الآخرة. أمي الله تعالى دني لمن يأتي السكران الكريم ما على كاتي أنا بدي إسلام وبلد لمن. أمي الله تعالى دني أنا أمين كل يوم أنا بنيهم على كسبب ما دي أمولا. أمي الله دني جمعني على كامل خير له على كاتي دي أنا بنباتهم على كاتي أنا إسلام كرولا مكتوب على كل مصون ينبو على كاتي دين سبتي كذا كل من دام بلد لمن كان كفولا جنة الفردوس كنا على كوكاني على كفرما كما صلاة بركة كما صلي على محمد والحمد لله رب العالمين. أنكم ولا أنترى سورة اللقمان نوي اللقمان كا سورة آية أن كنتم ni Allah Ta'ala ka jambi ambe wuli aya mukanana ambe Allah dili ambe min fo alaka an sababa be bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقوم بتنين الله تعالى في كبشتنا تورما من الدنجرة ninga kuna koya amma jikine ana malole agana kabo aljanna kono ame Allah dili nene aw alaka hijabundo ani boshitana ni nyobonte. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. أقول يلو أو ما دوا كفو الله تعالى فيهم فنا بسانكبا أن يدكما كلولا على الله تعالى ديا بلتين كلو أوي نعاد أوي كلي كلو دولو أكمل نو كلولين دو أني أمبا يرن نفا نو يلون أنو نوروي داندا فيهم بدكما كلو كوكا جري دون كونيو dabaw ana noniyo nu fina bele tele kololen du anye amba nyere makonya nuye ambe yele dawka ambe daw sugudum okma koni Allah ta'ala ka kabaku bele bele ay min di umma okma bi ko mi fena be ala ka dani kono ala ya bele tele koro ninga di adama dema abedana Allah ta'ala kele pe kama Allah ta'ala sulaka adama deunda ale ala fana kelim pe batoli kama ngabi on be ka boli kata fema femi no danan kama odun tiseka anje abadan nga am banendo fema an dana femi kama sabula on dana ala batoli kama on banendo boma nga fema duguma kolo koka abela dele dana on de kama na on be girina o de nofe an girina duguma kolo danfɛnw nɔfɛ wo an ma giri a nɔfɛ wo a laban ye anw de ta ye. Bamananw ko ten ko kuma min bɛ ban dugutigi bulon na dugutigiden man ka kun da koko la k'a b'o ko kuma lamɛn. Nka kɔrɔtɔnkɔrɔ de b'a to a b'a kun da koko la o kuma diɲɛ nɛɛmaw a taara ɲɛ o
nyeka abena on adama de on de bolo nafolo dumini dumon sonumon abela ba on de ma sakani bawni mishu mako be warlawa mo kono subu mako be warlawa olu mako be sanga soni villa lawa on do be ka giri nunu de nofe sikatala on giri na on ma giri mo adana on de kama abela ba on de ma ودل علي بن أبي طالب كوني بولا إيجارتيكا نكتا دنينا وكونو إيجارتيكا بيجن كتا دو إيدا كونوي نغا نيه إيجارتيكا جن كسو نيه إيجارتيكا جن من تيتاي يبسكن فولا ده إبا جن كتلا كتي جوكا تتوي أتيكي ماتوكون وكما أمي الله تعالى دل على كسبه من دي أما على كاري دي أما فين يرب بلد جلبي كاري دي بولو ni kari la kaba o kore ko edi nyokon banate ko makolo koka odila ala kraka sahaba do be ale kumbe ka yala madina bolon konona na abeto ka fo ana aghna nas ne de bana kateme beka mashite fembe min kun kateme neka sahaba were kamana gwanala adola absika ke karsa na hakil lama na kabo atuguyala kloki min be kana kloki borotole mundo kurushi nyumantila samara ere fene shilendo ede be ka fo ko enyokon banate okuma uye jey mineni gata na alakra yoro sallallahu alaihi wasallam alakra ko karsa ede be ka fo ko enyokon banate wa ako ako kuma edunga bana ya sababu ye munye ako kirama ne ya me edda eko irda bima qasama Allah lak takun aghna an-nas jeni fenye Allah taala garjiga min kila ko ke e garjiga ye okuma no fitini min bi bolo koni jena ni oye ka kari ni oye ko de bana e katme milliardaire ka min makarina tay ala kra ko ay tebla huwa aghna an-nas ala de bana e katme beka okuma ni ka kari ni de ka gel on mabbi sabula on manga kemeton ko ka million tiki la jabo ala nunun la jafoy kasoro ala la jaka teme aleka sabula e ka keme bi bolo jabeti tila e ka keme bi bolo tension tila e ka keme bi bolo furudimi tila e ka keme bi bolo ella jarabilente ni yere dese ko wi okuma eka keme ni e drame duru ko ala wal drame tan kata yala yala ka mura furani sabi ka murabba onga milliard be mamin bolo na yo sa boy bana pura farale bana kade ni ema tanya rasula ni duru ke ka kunja bulusa ko balabala ka shitulu ko la ko mi ka murani ka farga misalim bebeta ngana le yo mi ale ratti so go mi aba fo ko mi korop de bola ni Allah taala ibla yoro mi iba so ikan yene on te setu be on faire uka mura atseka frake malila kalo flawa ma kalo sabaw be bieta kata Tunisie kata mura doron frake likama Tunisie ale retour e ko biye jate mineban kasro mura be ella ya on wona de be fena na koy nga bitru be ka mura ba fi ba to so bombo na ka na iko ni jona ika biduru lawla kale ka milliard la je
ye ala ka nema fitiri wala sa o kuma be Allah taala dili ala ka garjiga nyuma ani kare ala ka dinne awma وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وكفى الله تعالى يا كان نعمة دفعوك نعمة من بنلندو نوي أو يرسوا ياي أيتو تشيني الله تعالى يوبغي أوكا نيغا تلاكا نعمة ورا بغي أوكا نعمة من أدوغولندو ودي أبي أدم دون سوني مينكي gindola ani soro munu baw bulu gindola ani kenya munu obe aw farkulu la ikado ko Allah taala ni nema feneke anye wa minan nas man yujadilu fillahi bighayri ilm akum ma be mawla ma min be sosolike Allah taala ka dine yere kunyana kaso adon fui taala mado be nilu ye sosolila dina kirula ibu nyininga kala kitabu joli kala aw makala ke koy makala be kila ka sosolike dina kirila Allah taala ko umma be mawla koy o kuma fen na doni tila ikana fo ki be sosono ya kala na fori nyana ni be min do afo alhamdulillah ni ta do nyere fene afo alhamdulillah ika fo on kon makala nga net se ka fo iye kalon tike wal ma iye tie fo mena fora makala de ka kila ka fo kala ngela ma ko karsa iye kalon tike ika do ni wal tentuye okuma Allah taala ko kanga na so ni matukoshi ngani de nyonya le do on fa yan koy mamu te foi do dinela ni yo lu e dina sosolila iba fo ko nunde jamana karam ko bawye kasro iba sosoli kala do yini ga ka fatiha ere o tsika kala na banu ma fotikala ni yu yini ga ko tahiyya farida do ma sunna do utado o tigila ma de be sosoli ke dine kiri warawla reka seli o farida ma se ko don folo est ce que kan yi da do femore la mi te o nyini ni wa o kuma Allah taala ko ma be mawla ma min be sosoli ke Allah taala kan dine ko nyala ninga soro adon foi te ala ولا هدى ولا كتاب منير وإبا سرفنا كان دايرت أقولك أبو تيدين فين قوي أبيك سسوليك مينا كفوكو نيام تيدين دالا والما نيام كراموين دالا ألكون ميك سسوليك ني أيرا حكلنا دي وأتك أكاكما بو غفا فينا كونو غفا مينو نورالين دوني الله تعالى يونتيكي نو القرآن ألكون ميك سسوليك أني دوما دي تي ninde kadinye okuma ninde do ayija amija nebe ninde fe wa abeke odeye okuma ika do ko ni filimi na adama den se tasuma kono de ni manya ibe sosolike akaso ya kuma ka metidenda wadma iya me donikela baba doda isinzi okaika fo ne ka dalu ya bora karsa ka kafa inkono wadma karsa ka kuma kana nga ebe sosolila ete fendo makala ebe kika daluya bo iyere hakilila ika do konni bara mina be adama den sin tasuma kono alaka anam bade islamo bele jele kisha وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ngani ko otila ma fene ay tuku fenko Allah تعالى من جكين قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا وبسنغا فتي أنكون بتو فندكو أي أنفوسو منك أن بتو ودكوكوي أن تتو أوتاكو أن تتو ألاتاكو أن تتو كيراتاكو أن ينفوسو سرا منك
okuma an betu odi ko أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير الله تعالى محمد أفو يده يلو وبسونغا تبو فوقو هل نا ياسر الشيطان بك أفو ويلي كتا سعير جهنم سوما وبدا وبتبو فوقو وكما ما دام نو فوق في الليندو أو كانت فوقو على كوتا أنا على سوسوكا ده وكما ni fafililendo fereke ika nasira nga ikana songa to akko woli songa ikana songa to akko la datte tuku kan sabula woli soye la da tuku ye on fer iko min la datte tuku fene be islamiyya dina nana olu bali on ga jamana kanya sabula kabila ube on fer ni chakoroba fatura amusoni chini dinge fola de bota okuma ni yella da tetu yede okuma sharia ko ku anga nason ka am bange bawla bato ni la da tetu nunu na nyo onawka o ngana ya soro barma ke fatura ibsa ki balma ka musota bashi tola ni koroke fatura do woni misika musota ode anga ladaya ngani do woni fena fatura koroke sika amusota bashi to fena na fna be kilinyi na on fe ami baraka ni kilinde ka chaya na to kilindo e baraka ka no e ka chaya do woni de be koroke musota ka chaya nga ka gele ika koroke peto ika dogoni musota nga sharia la afla bebebe oni me on adama dia nya abi adama dia ja on nga sharia fenwore daka nga madola obseka ke toro e on nga adama dia kono ni koroke ya musofu sa sharia la dia tabashitala nga ni yo ke on nga sigidala abike toroy bokuma ala ko ni fon fe beke toroy na ma ya ka fo muso dante o kelenye bokuma o tuy sabula e koro ke kelenga muso bla e kota hal ni fem ko tani ni wonche be ba fo ko ni ya ni furusara ki ba so to woni ni ko duguma okay ma ya adura ya ta wa aka gele eni koroke ka tontige mina kele kono to sabula anya ka danyo ka amano o abutu wala sharia fendo fene daka anye nga onga adama diala o tamandi o kuma sharia ko kango fene tui ni fantini ya musobla ibsekata onga ni yo ke onga ladala ya ni ma kolosi ira fabi ge aw ni ma kolosi ira ni fadare ko ka dube ci o kam sabla be foka na fay bembe de ke buka a fantini musofu sa ko di ayra de ke ma okma ni fitne onga ladala na sharia la be benga fon fe na fitne de ka bon sharia ko kango tui sabla musoka cha ka soro fantini musote musoka cha kasro fakoroba musote okuma ikana nu musouta na sharia la bashitala na fonfe na be adamadiya tie akal ladala ni glanto ko ware be ala okuma sharia la ambutui ola anga jamana kay anga ladala anga fantini musoutui na koroka wu muso furusa ango talitui ngani ala ya ta ko do miniti do yara okuma absekata bashite ola okuma dola andi fantini refena fatura wal mafakoroba dente beseka musuta nga onga jamana la da fena te oyi sabula abifoko aya bafu onga sharia la absekata bashi foi tala nga anga adama de ta bulula abike toroy okuma sharia ko madama ni musowara ube kaba okuma anga ni tui
okuma anga muso wɛrɛw ɲini an bɛ Allahu deli ala ka faamuyali ko ɲuman di an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma. ومن يسلم وجهه إلى الله aku nka ni maa min y'a yɛrɛ kun di Allahu Taala ma ni nka Allahu Taala bato a seko damajira la وهو محسن k'a sɔrɔ ale yɛrɛ lahalaya la dɛ ale ye ɲumankɛla de ye فقد استمسك بالعروة الوثقى ko o tigilama i k'a dɔn o kɔni y'a yɛrɛ kun sɛmɛ juru la juru min ni o sɛmɛntiyalen don dɛ o juru in sɛmɛntiyalen don kosɛbɛ n'o ye la ilaha illallah muhammadun rasulullah tigɛ togo tɛ juru in na togo si. وإلى الله عاقبة الأمور wa i k'a dɔn koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ taa laban Allahu Taala kelen pe de ma ko bɛɛ kɔ laban a bɛ taa laban Allahu Taala de ma. ومن كفر فلا يحزنك كفره ako nka ni maa min kafiriyara ni nka fitiri waleya Muhammadu ma o tuma Muhammad a ka kafiriya ka ni fujunu dɛ a ka ni fujunu o tuma koɲɛ kalifa ni Allahu Taala la dɔrɔn i kana fɔ k'i b'o ka ko kɛ i kunna dɔɔni ye. إلينا مرجعهم i k'a dɔn o banbanciw n'o fitiri walew a bɛɛ lajɛlen bɛ segin ka na anw masa Taala de ma فننبئهم بما عملوا anw masa Taala b'u ladɔnniya fɛn na u ye min waleya dugumakolo in kɔ kan u ye min waleya u ni Muhammadu ni ɲɔgɔn cɛ la. إن الله عليم بذات الصدور i k'a dɔn Allahu Taala kɔni ye dɔnnikɛbaa ye dusukun jati kow la fɛn min bɛ dusukun kɔnɔ Allahu Taala de b'a dɔn ka tɛmɛ dusukun tigi yɛrɛ kan. نمتعهم قليلا anw masa Taala bɛ ninnu daamu ta sangani fitinin dɔrɔn de kɔnɔ n'o ye diɲɛ daamu ye ثم نضطرهم إلى عذاب قليل o kɔfɛ anw masa Taala b'u lasegin alikiyama jɔ kɛnɛ kan ka na lajaba ma lajaba min ni a ka girin kosɛbɛ adamaden farikolo tɛ s'a kɔrɔ koyi nka i k'a dɔn adamaden kafuru bɛ lajaba ni o lajaba in de ye ala ka ne ni aw kisi o lajaba in ma. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض a ko Muhammad n'i ye kafiri ninnu ɲininka yala jɔn de sankaba ani dugumakolo dan ليقولون الله kafiri ninnu b'a fɔ ko ala de ye nin da dɛ u t'a fɔ ko olu yɛrɛ y'a da abadan sabula olu bangena ka sɔrɔ sankolo ni dugumakolo bɛ yen i nana fɛn min sɔrɔ yen i kɔni tɛna fɔ ko e de y'o dilan o tuma u tɛna fɔ ko fɛn wɛrɛ y'a dilan dɛ u b'a fɔ ko Allahu Taala de y'a dilan. قل الحمد لله o tuma n'u y'a fɔ ko ala de y'a dilan Muhammadu ko a fɔ ko tanu bɛ ala ye koyi sabula aw yɛrɛ ye daluya jɔ aw yɛrɛ kan ka ban aw yɛrɛ sabatira ni ka a tiɲɛtigiya ko boliw m'a dilan Allahu Taala de y'a dilan aw dun bannen don ko ala in bato o tuma i k'a dɔn a ye daluya jɔ aw yɛrɛ kan dɛ. بل أكثرهم لا يعلمون a ko nin kumakan in bila i k'a dɔn kafiri sɔn caman kɔni bɛ yen i k'a dɔn olu tɛ hakika dɔn dɛ u tɛ tiɲɛ dɔn. لله ما في السماوات والأرض a ko fɛn o fɛn n'a bɛ sankaba kɔnɔ ani dugumakolo kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen ye Allahu Taala de ta ye a danfɛnw minnu bɛ kuma minnu tɛ kuma minnu bɛ b'u nɔ na minnu tɛ b'u nɔ na k'a bɛɛ ye Allahu Taala kelen pe de ta ye. إن الله هو الغني الحميد i k'a dɔn Allahu Taala ale de ye bana masa ye a karilen don ka bɔ a ka danfɛn bɛɛ ma wali ale Allahu Taala de ye kanu masa ye lahalaya bɛɛ lajɛlen kan a ka dilanfɛnw na.
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام أقول لا يا سر جري فيهم فمدهم كل كوكا إذا جري بلا جلنك كلمي وجري ببسبنك جري دهم كل جري ب أبكلا إذا كسبنك كلمي والبحر يمده من بعده 7 أبحر وكفى جري بدي ب كوكا دبجي وكما جري بدي ب فرالي نيوغونكا كلا كو نيوغونا ولوفلان فرا أكانتوكم نبكا كدبجي ما نفدت كلمات الله وكما كالله تعالى كما كان سبني دمنه نجي بدي بي أني أنيوغونا ولوفلان إكا دوكو تسيك الله تعالى كسبني با بدي بلا جلين بي جاكا با بيو كسر الله تعالى كما كان با سبنا فلو إن الله عزيز حكيم إكا دو الله تعالى يكلا بويا مسادو الله تعالى كريكلين مسادو فويت الله تعالى دسي وكما الله تعالى كما دانفون تسيكا سبنكا بانتو بويا شيلا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة أكو أولي أدم دون داني أني أو كوني أو فاتولين كوفي ko obi ko min nikelen dani ani nikelen kununi ali Allah taala bolo adama den be ka anfa adama fo jie den laba abela jelen dani ani katla ka abela jelen lakum al qiyamah jokenaka ko ni nikelen dani be kelen ali bolo ani nikelen kununi fene ko ono be kelen ali bolo sabula ale ba fotro kun fayakun ni Allah taala ko kun dan fem bele jelen be dam na ko kun dan fem bele jelen be fatu na ko kun dan fem bele jelen be wili o kuma nikelen dali ani nichaman dali ka be kelen ale bolo nikelen fatuli ani nichaman fatuli a be kelen ale bolo nikelen lakununi ani nichaman lakununi ko abe kelenye ali Allah taala bolo inna Allah sami'un basir ikado Allah taala ale meni masai jonka kuma kan bele jelena ali Allah taala yeni masai jonka la ala kelen kelen bele jelena ألم تر أن الله يولد الليل في النهار أبو يرى محمد أو ما يوا الله تعالى دبشودو كليكونو ما دولا شو على بدو كليكونو شو بجنيا كليبسونيا إباسر شو بجنيا بسبة كليبسونيا ويولج النهار في الليل أبي كلك كلفنا دو شو كنا كما دولا نوكرا كلفنا بجنيا شو بسويا أكمني الله كارك كبكو دوي إباسر كما دولا شو كجا نكتالا أو منو بجين تمن تيان فانفه أو تسومني يكسبه نمنو بجين كرف لافه olu de be somina ye kosebe madola iba soro jamana do be olu ka clé obse ka taga fo 15 heures ou bien 16 heures olu ka clé be ta fo heure 12 madola fo heure 10 ani woro o kuma shu bele jele iba soro o teteme heure woro heure wolo planka o ikomi niye ero jamana famba jate mine sisa olu ka clé beta fo 15 heures de la sisa heure ta ani duru sabula olu be shun da mine onye on be shun tige ka kila nafla sella kuma me obe be olu ka shun tige kuma ma obe do anya shuna am be shun tige unye ka anda nafla seli ka ba o kuma olu ka shun be tige fo 21 heures wala 21 heures moins
kuma dɔw yɛrɛ la u ka suntigɛ bɛ taa bila fɔ 22h o kuma su ka surun tile ka jan nka waatiw bɛ tila ka yɛlɛma tugun waati dɔw fana bɛ na olu ka tile bɛ na i b'a sɔrɔ tile bɛɛ tɛ tɛmɛ heure 7 heure 8 kan o kuma i bɛ suguri dun dɔrɔn hali tɛ yɛlɛma ko 2 kɛ i b'a ye sun tigɛra n'o waatiw de sera diɲɛ senkolaw bɛɛ bɛ taa sun u ka jamanaw kan o waati la sabula a waati sun ka nɔgɔn tile ka surun kojugu nka su ka jan kojugu o kuma ni Alahu Taala ka kabako dɔ ye kabako min ni Alahu Taala n'a bɛ ka anw waatu n'a ye su bɛ don tile kɔnɔ tile bɛ don su kɔnɔna na an bɛ Alahu Taala deli Ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma وسخر الشمس والقمر على الله تعالى دي كلو أو أنا مدوني نيجا كلاك كلو أو كل يجري إلى أجل مسمى كوني كلين بلا جلين بكا ولي أسيكو دمجرالا كتا تجالي نو كرا ويلي فين كوي نوي القيامة جودوي وكما كلب بولي jati hakɛ dɔ de bɛ tile la n'o dafara a bɛ jɔ jati hakɛ dɔ de fana bɛ kalo la n'o dafara a bɛ jɔ n'o ye diɲɛ dagakolonci waati ye an bɛ Alahu Taala deli Ala kana o tile kɛ ne ni aw ɲɛna ko ye wa anna Allaha bima ta'maluna khabir i k'a dɔn aw kɔni bɛ ka fɛn o fɛn waleya Alahu Taala ye dugule masa ye a la wa Alahu Taala b'a bɛɛ lajɛlen dɔn ka tɛmɛ aw kan zalika bi anna Allaha huwa al-haqq a ko ni min fɔlen filɛ nin ye sabula Alahu Taala ale de ye tiɲɛ masa ye min ka masaya n'a sabatilen don o masa in i k'a dɔn kudeta ma a na masaya la wa masa in tɛ siran fɛnɛ ka fɔ ni maa wɛrɛ bolitera k'a bɛ bɔ masaya la o kuma ale de ye masakɛw ka masakɛ ye min sabatilen don a b'a ka masaya la yanni danni ka kɛ wa danni bannen kɔfɛ a b'a ka masaya la o kuma k'o de ye masa sabatilen ye وأن ما يدعون من دونه الباطل أكونغا أو بك فين ويلي من تي الله تعالى نو يوكا بولوية كوني بك لوني نشيت تيه أكما نبك أو نكني كأو دبا ما تيه أكما أمي الله دلي على كحجاب دون ani politiki nuni shitana bela jeleni nyonche wa anna Allaha huwal aliyyul kabir ikado Allah Taala alidi masakoro talenge aka damfan kan abu karabatu la tugo mino kadaye ikado alidi masawla bilbileye ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله أقول يا محمد أما يلك وا كلومي ni yaba ta no e batoi abe goli bajika ni Allah Taala kan nema de ni ala kan nema te baton se ka goli bajika sabla iba soro baton don yiri ka ba kono nga te kunu jikono nga gaba kunu fitini ni ya blajika abe kunu akono o kuma ni ya baton na ka giriya ate kunu jikono Allah Taala kan nema do ne ni ya yi avion na ka giriya ate bi Allah Taala kan nema do ne sabula ba kono ko moteur min be avion na ko de be ka avion min na te bi moteur intede ala de emay Allah Taala ba fo kono mi ni ba yi na be ka pensan fe kono yi ate bi nga Allah Taala ko to di ma yumsikuhunna illa arrahman kono nu hina masa de kelelo bu min sa fa o de lo te ka bi
ema ni ala ye ka hijabu bo kono min kan akaman dafale bala ga do bo sanfɛ ka bi kono be to ka bo sanfɛ ka bi mais o y'a sɔrɔ akaman be min o b'a sɔrɔ ala kɛlen do ka minɛli hijabu min do ala dɛ a y'o wuli ka bɔ a la o tuma an k'a dɔn k'a fɔ avion bɛ ka panni min kɛ moteur in n'a kaman tɛ k'a minɛ koyi Allahu Taala de bɛ k'a minɛ o tuma kulu min fana bɛ ka boli baji kan kulu in dilancogo tɛ koyi Allahu Taala de bɛ k'a to a bɛ boli baji kan n'ale Allahu Taala ka nɛɛma ye ليريكم من آياته nga Allah Taala ko a bɛ ka nin kɛ mun kama walasa a ka se ka aw a ka kabako yira aw adamadenw na إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور a ko i k'a dɔn nin min filɛ tan nɔ dɛ ale ala ye min fɔ tan n'o de ye kulu bɛ boli ba kan ni ala ka nɛɛma ye k'i k'a dɔn ko nin kabako de ye sabali ba kelen kelen bɛɛ ye min bɛ sabali ka ala kota to ye ni ka sabali ka Allahu Taala bato shakur min ye ala barikada ba ye ala ka nɛɛmaw la ko nin ye kabako ye olu de bolo nka maa o maa ni e tɛ sabali ba ye e tɛ Allahu Taala ka nɛɛma barikada e kɔni bɛ ninnu kɛ a dilanbaw de ka kunkolo baara ye sabula ni anw ye bato ye dɔrɔn an b'a fɔ ko tulo bilen ye baara kɛ masa min ye tulo bilen da ka hakili bila a kɔnɔ o kan ka o de barikada fɔlɔ ka sɔrɔ bato in tulo bilen b'a dilan k'a bila fɛn kan nka a bɛ boli ni Allahu Taala ka nɛɛma de ye avion tulo bilen b'a dilan k'a bila fiɲɛ fɛ nka a bɛ taa ni Allahu Taala ka nɛɛma de ye fo ka taa se hali telefɔni minnu b'an bolo ka taa se television ma nka an kɛlen do k'a bɛɛ bonya ta k'a di tulo bilenw ma an ɲinɛnen do ala yɛrɛ kɔ ni ka sɔrɔ ala kɛra ye nin fɔ anw ye ka kɔn a ma kɛ koyi ala kɛra ko don dɔ a sigilen bɛ sahabaw cɛ la a ko don dɔ bɛ na i b'i sigilen to Madina i bɛ dunu fɔ k'a mɛn Maka i b'a ye sahabaw kamana ganna Maka ni Madina kilomɛtiri 500 mugan k'a jɛ i bɛ se ka dunu fɔ k'a mɛn o la cogo di nka n'a kun ɲɛfɔra sahabaw ye cogo o cogo o don u tun tɛ se k'a faamuya nka bi o yɛrɛ tɛ kabako ye anw bolo tugun dunu bɛ ka fɔ Maka ɛri min na anw b'a lajɛ o miniti kelen na yan an b'a kuma bɛɛ mɛn ala kɛra ka kuma jɔra o kuma ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra Allahu Taala ka dɔnniw de la nka kulobilenw y'a ɲɛɲini Allahu Taala y'a ɲɛ nɔgɔya u ye nka o kɔrɔ tɛ ko olu de y'a kɛ dɛ olu m'a kɛ sabula e m'a ye Allahu Taala ko wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama problem b'a jɔ a bɛ marifa ci walima char combat bɛ ci a kisɛ bɛ kilomɛtiriw boli nka est-ce que n'i ye o marifa in walima o char combat in nɛgɛ min b'a gosi n'a bɛ bɔ e ka o nɛgɛ ɲɔgɔnna kɛ k'a gosi kɛnɛ kan ta n'a bɛ se k'o vitesse hakɛ boli a tɛ se k'a kɛ. O kuma ninnu fana ka teliya an'u ka kɛruni ta a bɔra alakira de la koyi sabula Allahu Taala ko wa ma ramaita tuma min na kira y'a tɛgɛ fa cɛncɛn na Badru kɛlɛ kɛnɛ kan ni k'a kɛ ka kafiriw bon alakira Allahu Taala ko e ma cɛncɛn in kɛrun koyi idh ramaita nka cɛncɛn kɔni kun bɛ e bolo de kɔnɔ i y'a kɛrun nka sa tiɲɛ yɛrɛ ye min ye dɛ walakinna Allaha rama Allahu Taala de ye cɛncɛn kɛrun sabula alakira ye cɛncɛn kɛrun ale ni kafiriw cɛ ka jan nka kafiri cɛ kelen tɛ yen cɛncɛn ma se min ma o kuma
ambe marama fem fene ke kan jogon kerumbi agino bora yanno de nga ma nyenyini de ni ala bana min gino kala barake o marfa be tidro ke sabu singa bi aporoti ateta yorola nga ni Allah taala ya gindo do mina o be kilometre woli o kuma marfa tikatani kisede na an kon baye marfa de be katilike na haqiqala Allah taala de be katanai nga an yinane no alako an kelendo kadum dunya adeni karama ka beta ka sema club luna nga anga do ka fo masaminye club luni onda o masay de masay wa ode sentigi am Allah taala deli o masay alaka ayra bunya yira ana amin وإذا غشيهم موج كالظلل nga nube baton nun kono ni bakanga wilila ninga bakanga jobu kuna iba foko kulusuma be jiru kuna tokomi ni bakanga jobu kuna olla halala دعوا الله مخلصين له الدين ibaye ube Allah taala wele ukonna diale uka wele lila koy ute foy wele ni sangala kafara Allah taala ka be kon ba fo ala nga mashiti ka boli to ko fo okuma فلما نجاهم إلى البر nga mami ni Allah taala kishika na gereka فمنهم مقتصد ما دو be olu be krenkreni ke ni nga siratiga klene mine وما يجعل بآياتنا إلا كل ختار كفور nga ma do be olu te siratiga klene mine da olu be to ku ka filibantiya waliyala akunga sa ma shi konte na garulike ni on masata alaka ayawi fona kera jamfanci kelen be min yi fitri waliye Allah taala ka nemaula o kuma maoma ni emaso katugo Allah taala ko o kuma ka be fo e ma ko jamfanci sabula ibe banga domi in layu dina no islam ya layu kay to ibade bela islam ya layu dita ka ito ifa ko solola islam ya lay dunita wa iklaraka shari'atuhum wa Allah taala de daba mai sabul Allah taala kalinga dafem beda ala ko wa ashhadahum ala anfusihim ala Allah taala dafem bele jele shari'a ayre kunka ala dafem benyininga am fa adama kosolola alastu bi rabbikum yana de te aw daba mai wa dafem beko bala ala ede on daba mai okuma bele tele na jiya kono de kan okuma ne na no fale ye jamfa kede okuma Allah taala ko ma shite o ayaw nangaro fona kara jamfanti kelen be min ye fitri wale ala kana ne aw ke jamfanti ala kana ke fitri wale ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ako ya aw adamadenw no makan kawye ani danfɛn bɛɛ a ye siran aw daba man ɲɛ واغشوا يوما لا يجزي والد عن ولده o kɔfɛ aw ka siran don ɲɛ don min fa ale tɛ se ka karili kɛ a tɛ se ka wasa kɛ ka bɔ a woloden ma lajaba foyi kelen ɲɔnini na ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ko o don denw olu yɛrɛ fɛnɛ tɛ se ka wasa kɛ ka bɔ u faw lajabali ma dɛ k'an ka siran nin don ɲɛ an ka siran Ala ɲɛ ka siran don ɲɛ don min fa tɛ se ka den nafa den yɛrɛ fɛnɛ tɛ se ka fa nafa o de la Alakira b'a fɔ an ye sallallahu alayhi wa sallam alqiyama jɔ kɛnɛ kan maa dɔ bɛ kamana gan
baraji kelen be o de b'ale jɛ walisa a ka taa aljanna kɔnɔ a bɛ na a wolofa ma a b'a fɔ n fa fanidenya tin min bɛ ne ni e ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ kɔnɔ bɔ ne ye i ladon n y'i dɛmɛ n y'i bonya ka i tɔbɔtɔ n seko dɛmɛdira la n b'a ɲini fɛ wa i tɛ ɲama bi ka ɲuman kelen diya wa fa b'a fɔ a ye ne den e bɛ ka siran min ɲɛ ne yɛrɛ fana bɛ ka siran o de ɲɛ bi dɛ ne tɛ se ka ɲuman kelen d'i ma a bɛ taa a woloden yɔrɔ n den denya tin min bɛ e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ ne de jɔra ni i ka kɔnɔmaya o musakaw ye i bangelen i ka dumuni ko ne de jɔra n'a musakaw ye i ka furakɛliw i ka ɲɛnamaya daminɛw ne de jɔra n'a ye o tuma n den i tɛ ɲama ka ɲuman kelen diya bi wa walisa n kana taa tasuma kɔnɔ den b'a fɔ a ye baba e bɛ ka siran min ɲɛ ne yɛrɛ fana bɛ ka siran o de ɲɛ bi koyi o tuma n'a y'a sɔrɔ muso don ale fana bɛna a den yɔrɔ n den ne kɔnɔbara kɛra e mara yɔrɔ ye kalo 9 ne kɔ kɛra e ka dɛbɛn ye san 2 ne sinji kɛra e ka dumuni ye san 2 n den yala i t'a lajɛ ka ɲuman kelen di ne ma nun kama wa den b'a fɔ n ba e bɛ ka siran min ɲɛ ne yɛrɛ bɛ ka siran o de ɲɛ koyi ne tɛ se ka ɲuman d'i ma o tuma alikiyama jɔ kɛnɛ kan maa si tɛ se ka maa si nafa i ni ɲuman min sera jɔ kɛnɛ kan i k'a dɔn o de bɛ se k'i kisi o de la Alahu Taala ko yawma yafirru al-mar'u min akhihi don min adamaden bɛ boli a balimaw ɲɛ sabula e b'a dɔn hakɛ dɔ bɛ i ni balimaw ni ɲɔgɔn cɛ e ɲɛ tun i balimaw kan i bɛ fiɲɛ tigɛ n'i ɲɛ tunna i fa kan i bɛ fiɲɛ tigɛ n'i ɲɛ tunna i ba kan i bɛ fiɲɛ tigɛ n'i ɲɛ tunna i den kan i bɛ fiɲɛ tigɛ n'i ɲɛ tunna i furuɲɔgɔn kan i bɛ boli munna sabula fiɲɛ dɔ de bɛ e n'u ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ boli walisa u kana na e kan ni o la nka n'a y'a sɔrɔ i y'a kɛ k'a ɲɛ dugumakolo kɔ kan Alahu Taala ko n'i donna alijanna min kɔnɔ Ala b'i ka denbaya ta ka fara i kan hali denbaya m'o baara kɛ o ye Ala ka funeseriya ye nka n'i m'a kɛ ka ɲa lahara don gɔngɔn duruntu bɛ yen dɛ n'i bolila i bɛ t'i daturu minɛ yan fɛ i ni dɔ wɛrɛ bɛ ye i bɛ boli ka bɔ yen i ni dɔ bɛ taa kunbɛn i bɛ boli ka bɔ yen i bɛ to boli de la fo mɛlɛkɛw bɛna tɛgɛ kɛ i la o tuma an bɛ Alahu Taala deli gɔngɔn bɛ duruntu yɔrɔ min Ala kana ne ni aw ye yen. inna wa'da Allahi haqq. i k'a dɔn Alahu Taala ka layidu o ye tiɲɛ layidu ye dɛ wulicogo tɛ a la. فلا تغرنكم الحياة الدنيا أو كان الصن جين ينمي أكن أو ملسا كبسلام ياما جين دامي كان أو ملسا كبلا هرنين نما ولا يغرنكم بالله الغرور أو كان الصن تبشي ملسا لفن دوك أو ملسا كبو الله تعالى ماذا أو كان سقوم تبشيلا إن الله عنده علم الساعة أكو إكادو جيولي أدوني أبي الله تعالى كلم بدي يورو جيولي دوني
abi Allah taala kelen pedi yoro odila Malik as-Sukura ay melekel mawtuyi akene nga melekel mawtuyi no saya melekay atiga keta Maliki atara olu ye sharia donaw de ye n'aw tɛ sogo kɔrɔ dɔn fɛnɛ ala ka nɛɛma dɔ de a b'a di mɔgɔ ma ni mɔgɔ min y'a ja sabula sogo kɔrɔ dɔn ani kalan tɛ kelen ye kuma dɔw la i b'a sɔrɔ mɔgɔ fila bɛ sogo a bɛɛ ka sogo kɛcogo ye kelen ye nka sogo ninnu kɔrɔ tɛ kelen ye o tuma sogo kɔrɔ dɔn ye ala ka sɔn dɔ ye a b'a di mɔgɔw ma o tuma cɛ min tun bɛ sogo kɔrɔ dɔn ni cɛ bɛɛ o sanga la o de ye Ibnu Sirin ye Ibnu Sirin Malik taara sogo in lakale a ye a ko ale sukura a ye mɛlɛkɛl mawtu ye mɛlɛkɛl mawtu y'a tigɛ den kɔni duuru yira ale la o tuma ale yɛrɛ kamana ganna yala ale sitɔ ye tile duuru de ye wa walima dɔgɔkun duuru wa walima kalo duuru wa walima san duuru o tuma ale yɛrɛ kɔni sina ka sogo in yɛrɛ fasiri kɛ nin ye ni kɔni ye saya mɛlɛkɛ ye a y'a kɛ tan i hakili tɛ taa foyi la ni saya tɛ o tuma Ibnu Sirin ko a ma a ko Malik mɛlɛkɛl mawtu a m'i ka saya ko fɔ i ye a y'a yira i la de ko fɛn duuru bɛ yen ko danfɛn foyi t'o dɔn ni Alahu taala kelen pe tɛ o tuma a y'o de yira i la o tuma Ibnu Sirin a sɔrɔla ka nin kuranɛ aya kala a ye a ko Alahu taala saya mɛlɛkɛ ye fɛn fɔlɔ min yira i la ko danfɛn t'o dɔn ni ala tɛ Alahu taala ko inna Allaha indahu ilmu sa'a a ko diɲɛ wuli don a dɔnni bɛ Alahu taala kelen pe de bolo maa si t'o dɔn ni Alahu taala kelen pe tɛ o de la e m'a ye Jibrila a nana alakira yɔrɔ sallallahu alayhi wa sallam ni ka n'a ɲɔngiri fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi a y'a kunberekuru fila sɛmɛ alakira kunberekuru fila la wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi ni ka bolo fila da alakira woro fila kan wa qala a sɔrɔla k'a fɔ ya Muhammad Muhammad akhbirni anil islam ladɔnniya silamɛya yɛrɛ ye mun ye alakira ye silamɛya fɔ a ye a ko akhbirni anil iman a ko ladɔnniya limaniya yɛrɛ ye mun ye alakira ye limaniya fɔ a ye o tuma Jibrila ye ɲininkali kɛ a ko o tuma Muhammad ladɔnniya diɲɛ wuli don na akhbirni anis sa'a alakira ye mun fɔ a ko mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il a ko ɲininkali mɔgɔ n'o ye ne Muhamadu ye o ma kɛ k'a fɔ o bɛ ni ɲininkali jaabi dɔn ka tɛmɛ ɲininkalikɛbaa kan n'o ye Jibrila ye o tuma Jibrila yɛrɛ tɛ diɲɛ wuli waati dɔn o tuma a sɔrɔla k'a fɔ alakira ma o tuma ladɔnniya diɲɛ wuli taamasiyɛnw la o de la alakira ka sana yɛlɛ na alakira Ibrahim Musa Isa ni nabiyuma banani u sigira ka hakili jigin kunkurunin dɔ kɛ sanga kɔnɔna na o tuma alakira a ye Ibrahima ɲininka a ko yala Ibrahim e de ye Khalilur Rahman ala teri ye e ye teri b'a teri ka gindo caman dɔn yala diɲɛ wuli waati e b'a dɔn wa ala y'a f'i ye wa Ibrahima ko ale n'a ka ala teriya bɛɛ
ala ma tiɲɛ wuli waati fɔ ale a ko nka k'u ka ale balimakɛ Musa ɲininka i komi o ni ala bɛ kuma da ni da la ala a bɛ se ka kɛ a fɔra o ye ala kɛra ye Musa ɲininka Musa ko ale ni ala ka kuma in bɛɛ ala dama to diɲɛ wuli waati la k'a fɔ ale a ko nka u k'ale balimakɛ Isa ɲininka ale ye ala ka nisanuman ye a bɛ se ka kɛ Allahu Taala datura la k'a fɔ ale ye sabula kabini ale den nama ale bɛ ka maaw bilasira ale ye kabako ye u ye Isa ɲininka Isa ko amma wajabatuha nga diɲɛ wuli yɛrɛ bɛ wajibiya ka fɔ a bɛna kɛ donni min na ale Isa t'o dɔn ala m'o fɔ ale ye a ko nka Allahu Taala ko a ye ale ladɔnniya min na ko Masihu Dajjali bɛna jigin n'a jiginna ale Isa bɛ a bɔ ni a ka kalabiɲɛ ye Masihu Dajjali bɛ yɛlɛ i komi n'i ye kɔgɔ bila ji la a bɛ yɛlɛ cogo min n'o kɛra don min k'o kɔrɔ ye ko diɲɛ wuli a surunyana ka ban ale bɛ min dɔn nin y'o ye o kuma diɲɛ wuli a dɔnni tɛ danfɛn si yɔrɔ ni Allahu Taala kelen pe tɛ wa ala ma gindo di maa si ma n'ale yɛrɛ Allahu Taala kelen pe tɛ nka a tamasiyɛnw a n'a kibaruyaw ala kira y'o da a mantonw tulo kan o de la diɲɛ wuli dati a n'a waati maa si t'a dɔn ni Allahu Taala kelen pe tɛ o kuma Ibn Sirin a ko alimami Malik ma وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ako fɛn filanan min bɛ ni danfɛn tɛ se k'o kɛ danfɛn t'o dɔn ni ala tɛ wa yunazzilu al-ghayth ale Allahu Taala de bɛ sanji jigin o kuma danfɛn tɛ se ka sanji jigin sanji kan ka na cogo min a kan ka jigin waati min a bɛ to ni waati min Allahu Taala kelen pe de b'a dɔn o de la dɔnni yiriwara anw bolo cogo o cogo jateminɛ de b'a fɔ san kan ka na ka bɛn ni waati ma nka tuma dɔw la fiɲɛ bɛ tɛmɛ n'a ye jateminɛ b'a fɔ san tɛ na bi tuma dɔw la fiɲɛ bɛ na n'a ye a bɛ na o kuma ala de b'a dɔn nin kabasɛn min filɛ nin ji kan ka jigin nin jamana in na ka bɛn nin yɔrɔ in ma ka bɛn nin waati ma ka bɛn nin miniti ma a para foyi tɛ se k'o dɔn ni Allahu Taala kelen pe tɛ o kuma a ye fɛn sabanan min fɔ ko danfɛn t'o dɔn ni ala tɛ wa ya'lamu ma fil arham fɛn min bɛ denso kɔnɔ ko Allahu Taala kelen pe de b'a dɔn n'o ye muso denso ye nka anw hakili la ko dɔnni in dannen don yɔrɔ min na dɔnni in dannen tɛ o yɔrɔ la dɛ sabula anw ka ekow b'a yira an na ko den ye cɛ ye walima muso nka Allahu Taala ka laɲini tɛ o dɔrɔn ye dɛ o kuma den a nana ba dɛbɛ la den bɛna kɛ cɛ ye walima a bɛ kɛ muso ye den bɛ kɛ mɔgɔ janjan ye walima a bɛ kɛ suruman ye a bɛ kɛ mɔgɔ kumaba ye walima a bɛ kɛ mɔgɔ misɛnmani ye a bɛ kɛ mɔgɔ cɛ ɲuman ye walima a bɛ kɛ mɔgɔ cɛjugu ye a bɛ kɛ maa kunnandi ye walima a bɛ kɛ maa kunnango ye a bɛ bange nin dugumakolo in kɔ kan a bɛ lamɔ nin yɔrɔ in na a ka kalan bɛ kɛ nin ye a ka baara bɛ kɛ nin ye a bɛ nin jɔyɔrɔ sɔrɔ nin banaw b'a sɔrɔ a bɛ to nin lahalayaw la wa i k'a dɔn a bɛ kɛ nin faama ye walima a bɛ kɛ nin fantan suguya ye wa a bɛ sani dugumakolo kɔ kan a su bɛ taa don yan dugumakolo la Allahu Taala ko ale bɛ nin dɔn kabini den lawa bɛ bila denso kɔnɔ don min o kuma ko ala bɛ nin bɛɛ dɔn a la e ka eko bɛ nin bɛɛ dɔn wa o kuma ko fɛn sabanan min bɛ ni danfɛn t'o dɔn ni ala tɛ o kuma ko nin y'o sabanan ye wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan a naaninan ko ni foyi t'a dɔn i bɛna fɛn min sɔrɔ sini fɛn min fana bɛna e sɔrɔ sini i t'o dɔn an bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ wuli sɔgɔma i komi kira b'a fɔ an ye cogo min
kullu nasi yaghdu adama den bebe sulika bo fa ba'i'un nafsa do be bele jele meta iyera fere fa motiquha nga do bu yere ku fere ku yere kam horonya ka bo jahannama tasmama aw mo be ko ha do bu yere fere ku yere halaki jahannama tasma ko o kuma bele jele be wili me mun soro bi mun ben soro bi ma shita don Allah taala telebite ibe wili be ta subula me tuli fere bi commerçant bo dowa nga marchandise toli be shuya bi commerçant to do o kuma ala kon me wuli ka ta subula na ta kon bala mena ta war menena o nga toli be fere atodo toli be tie atodo emi yere fere be wuli mena ta voyager la bon fembe bininyewa itado abe seninye hera na wa itado ebe ta toro se doma wa itado ibe ta hera se doma wa itado okuma ekon bi kun fete imma iki yere kun fishi ni Allah taala ka bara mu ye wal ikati yere halaki ni yere ka wale tetuye okuma adama de ibe femi soro ani femi bi soro shini itado tumadora ibe bokodo bi soro era ba fo ko ni kunya do ko kunte bobi nga Allah taala kan latilo de ni ko min ko abena sikatala ko ko sababu be esamade ka bo wa abita iso ni ko min fena ko kati so ko nyeshina e matuko tuko sababu do de na esama ka bo ko ina ebe boro min dro ko imbe singa keti era dabali bemba wonuma ebi yere fo shiro na ko imbe singa ke kuma dola no kera amekla ka nyine Allah taala ka seko na ma fo chekarsa mulo me baraka ko e may asomina kon me kadro ay rasna ka bolika boy awalma ay basro kuma dola bol fenga kasaraka to doba panga fili o kelme kishi to bebe halaki beba fo karsa tiara la ka kena boy nga ala de ya kishi mbo be nyine e may aya bantu mi na kasro kuma dola doba pa ale kelen de be sa to bebe kishi o kuma no kera aga kena te fo da fo ko karsa ya ira fagaw o kuma fanga do ka fo femi bi soro Allah taala de ba latige refena be femi soro Allah taala de ba latige o kuma be fon nu fena mande ko flan ka fu ya fitini ikomi ni dona sufio fena kono commerçant fena abolu soro ko sebe nimi sera ka client goshi ko sebe ala bena ko fe kumulo de ko ni kumulo tile tsika ke to kelai nga kasoro ala be ko famille o be jako do ka te malika na gartiga ko de do o kuma e bo foli minge idala ka fo kumulo te e gartiga de be karsa ngani gartiga ta ko atseka sa ike ikul abadan o kuma anga do ka fo ko bele jele Allah taala tay ni foi ta do min bi soro shini ni foi ta do mi ebe min soro shini o kuma ame arajo munun ke ame eko munun ke arajo tse ga fo ko shini ko farga mi mina arajo ba ye de afenti la bi na shini mu mena isoro arajo tse ko fo arajo tse ga fo ya ni sankelente fo di mi be mina atse ga fo ya ni sa fulate jabati bi mina nga Allah taala bodo na ni foi to do ni Allah taala kilibete وما تدري نفس بأي أرض تموت أقول نفوي كنتادو
ibe fatu duguma kolo min kan o kore a fen duruna o de ni foyi t'a dɔn ibe fatu duguma kolo min kan o de la an bɛɛ lajɛlen kɔni b'an sen kan yala an bɛna fatu an sigiyɔrɔ la wa an bɛ fatu an ka dugu la wa an bɛ fatu an faso la wa an bɛ fatu yɔrɔ jumɛn Allahu Taala kelen pe de bɛ a dɔn Ala kelen pe de b'a dɔn tuma dɔ la i bɛ wuli k'i bɛ taa bɔ dɔ ye dugu dɔ la dɔrɔn jaga i bɛ ka t'i kaburu sɛgɛrɛ ye i bɛ taa i janaza bɛ kɛ o de la ni foyi t'a dɔn i su bɛ don dugumakolo min na o de la Ala ma mɛn dimanche tɛmɛnen an kɔrɔ an ka kalanden denmisɛn dɔw somɔgɔ bɛ yen mobili ye sira bila ka don fɔ kari kɔnɔ ni gitɔrɔn cɛ bɛ taa kari saba ka sin ka taa don denmisɛn tuuru cɛla sabatɔra la yɔrɔnin kelen ɔ denmisɛnnin kelen bɛ yen a tɛ tɛmɛ san 5 kan a fa n'a ba y'a bila ka na de a kana seli sura kana congé la a bɔra Amérique kan jaga nana kaburu de sɛgɛrɛ o de la ɔ n'a y'a sɔrɔ u b'a dɔn ko n'a nana k'a kaburu de bɛ yan u b'a bila ka na wa o tuma adamaden i kaburu bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala kelen pe de b'a dɔn an kɔni b'a jigiya k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min a ka ca la an bɛ sa yen nka maa si t'a dɔn i su bɛ don dugumakolo min kɔ kan wa i t'a dɔn Alahu Taala ka wele bɛ se i ma yɔrɔ min fɛnɛ na Alahu Taala kelen pe de bɛ o dɔn i komi dɔw bɛ taa hiji la u bɛ taa segili de kama nka olu bɛ to yen ɔ dɔw yɛrɛ bɛ wuli bɛ taa foli la karisa yɔrɔ u bɛ to yen bɛɛ lajɛlen n'i taacogo dɔn an bɛ Alahu Taala de deli taacogo ɲuman ani dugumakolo ɲuman Alahu Taala ka an bɛn o ma o tuma nin fɛn 5 Ibn Sirin a ko alimami Maliki ma ko mɛlɛkɛ mɔtu ye nin de yira i la nka a ka laɲini tɛ e ka saya ye ɔ sabula ni nin kɛra fɛn o fɛn na ni dugu jɛra kuma dɔ la hali an tɛ sɔn k'a lakale yɛrɛ an dugu ɲɛna ɔ i yɛrɛ jatigɛlen de bɛ wuli o tuma i dalen bɛ mɔgɔ min na i bɛ boli boli o nɔfɛ de cɛ ne tɛ ka foyi faamu n ka ko la bi ɔ saya mɛlɛkɛ yelen hakili sigi t'o la sabula ni adamaden ye tɔɔrɔ ye dɔrɔn a hakili tɛ sigi tugun pewu o de la an balima dɔ a ko dɔ sogora ale yɛrɛ woloden a sogora de k'o ye tasuma y'o jeni k'o ban pewu dugu jɛra a wulila muso sigilen bɛ fo a wɔsi ji kɛnɛ bɛ tigɛ ale kamana ganna a t'a dɔn a b'a lakale cogo min ɔ a dun n'a dun ma lakale furakɛ ɲin'a la a ma nɔgɔn ɔ ale taara lakale karamɔgɔ min ye a ko ale ye sogo dɔ kɛ ko sogo ɲuman ye dɛ karamɔgɔ ko sogo jumɛn don a ko sogo in yɛrɛ k'ale tɛ se k'a lakale ko ale sogora de ale sinamuso den ko tasuma y'o jeni k'o ban pewu karamɔgɔ ko k'i ye nin sogo ko n ye nin sogo de ye koyi k'a sɔrɔ a yɛrɛ de woloden don koyi awɔ karamɔgɔ ko a ma a ko tiɲɛ yɛrɛ la i ka sogo in ka di dɛ a ko e m'a ye ni tasuma mɛnɛna dibi la bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ a la wa ko i sinamuso den de bɛna jɔ ni kabila bɛɛ ye a ko ko ne yɛrɛ de den don koyi a ko ko k'a taara k'i da dɛ ko Ala y'a latigɛ ka ban a bɛ den sinamuso den ma o de la tɔɔrɔ man di adamaden ni kuma si an bɛ Ala deli Ala ka hɛrɛw kɔlɔsi a la inna Allah alimun khabir i k'a dɔn Alahu Taala ale kɔni ye tuguli masa de ye
jonka la hala bela wa ika don masa do fe kelen bela jelena ambe Allah taala dele nende aw alaka hera wujidi anje o kuma ni sura ibana ya do yo qur'an sura bisaba an kelena anje ambe Allah taala dele hera mu fura ko ala wujidi anje toro mu fura ko alaka kishama ayay alaka ijabu di ama alaka anka kafu la jannatul firdaus kono alaka boroma kama sulta ala muhammad ame ala dele hera mun fora ko ala ko jidi anye toro mun fora ko ala ka kishama Allah taala ka kama jannatul firdaus sarai wala amena do qur'an sura bisaba an fulana kon no sura ko sajidai na be foma sujudu sura ga yana do walaina ambal man do ye do yini ambal mom so do kwa ma fo mon bongo be ana fu kani ni wonche amma ko be islam ko do la ko sebe ambal man do fena ko amina ko gelembe ala aka papier ko sira fe ko ma ka ma ko be islam ko do la ati o beto ka bodo ni minta ma fo aka lan tike ala ko ma ko papier ko avec un papier yini amma ko be islam ko do la ambal ma do fina ye hadiya de usman makana asira am Allah taala dili am an ulu an islamu be alaka nga amu no ya alaka wasana ko kadama kana la no be dili sabati alaka ko ya kama sallallahu ala muhammad ko fe am ye ayira kun kafa jibril alayhi wa ala nabiyina salam ay adama de ndata joko golon flan kama noy baraba wolon flan o joko folo ana baraba folo o di salawatul khams ma al imam kafarida du seli al mami kofe ni fasamanti ya bay ni ko ya bay sabula kodono ba yira ana iko mu ya bo ala kraka kuma kana to mi sallallahu alaihi wasallam ni sira ka farida binani so do ko fajri binani wal makli binani ni sira ko seli almami kofe kle kelema idda farida kelema idda ko Allah taala bi sebe ka fara akal liman na jonka ودلا كودونو بالا كالي وكا كما كان دولا تشادو علي ان يقرا السلم كوندو فروم سوفي او اللبا امسكا دوكو سابولا كانو دوكو ماندي كما دولا fo chenna na don che mu fai ako karsa ni sira ka klebina ni ke farida ma idda okuma nyum musullam lahi farida bina ni be dafa mami klebina ni be dafa mami chema nyini ngalike okuma muso tiara de na tayi nga ko an ko benaminka ko enyi na nawo ba ko e munyi anda kuma fo moni ye kle binani soro almami kofe me muso ma di mawa e akoko teka ko ade dala de o sabula o ya soro limanya o sabatira to sukuna kaba okuma almami kofe seni abel limanya sabatin to sukuna wani tentugu munun be abi yoroma jenya ka bo ala o kafara oka ni ye farida kelen seli almami nofe o farida Allah taala be daraja muka ani duru de dima do ko muka ani wolon fula o kuma ni ye farida kelen seli almami nofe ani e farida muka ani duru seli afla be ka daraja e keleni
mɔgɔ min ye seli fana kelen seli alimami nɔfɛ ani mɔgɔ min ye seli fana 25 seli k'olu de ka baraji ye kelen ye dɔw ko 27 o de la an ka diinɛ cɛba dɔ bɛ yen n'o ye Hatim Safo delila k'ale da siɲɛ kelen o don a selila fo siɲɛ 25 ko walisa ale ka se ka jama fusamantiya sɔrɔ o kuma a ye Safo seli ka tila ka jɔko 4 siɲɛ 25 kɛ o de la jama seli mɔgɔ si t'a nafa dɔn ni Alahu Taala kelen pe tɛ o de la Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu don dɔ lagansara seli y'a da misiri la a tun b'a ka nakɔ foro la Umar bɛ ka don misiri kɔnɔ jama bɛ ka bɔ Umar y'a jɔ a ko farida kelen ye da misiri la nakɔ min kama o kuma silamɛw a ye kɛ seere ye n ye nakɔ in di Alahu Taala ma fi sabilillah farida min ye da alimami kɔfɛ Ala ka yafa n ma a la nka n'i ye anw lajɛ bi anw bɛ farida yɛrɛ de bila 1000 2000 rendez-vous nɔfɛ nka nin filɛ k'a ka nakɔ de sarakati fi sabilillah ko nakɔ in sababu de y'a to lagansara seli y'ale da o kuma jogoba filanan min ye adamadenya diya Jibirila ye ka tɛmɛ mɛlɛkɛya kan o de ye it'aamu ta'am ka maaw ladumuni Ala kama fi sabilillah Jibirila ko ni adamadenya diyalen dɛ ka mɔgɔw wele e yɛrɛ ka dumuni min n'a t'i bɔ i ye dibisogo 200 la ni sayi tɔnkan kɛ nin ka nin yɛrɛ nɛɛma ni nin ye ka sin ka jama bɛɛ wele hali n'an bɛɛ bɛ mɔrɔsɔ kelen kelen sɔrɔ ko nin de ye adamadenya diya ale ye kojugu nka anw tɛ taa min dɛ aw dumuni min bɛ yen n'a man ca hali n'a mɔgɔ 2 3 don ni dɔ ye dɔ wele ka na b'a fɔ cɛ fɛn min t'a bɔ i bɛ mɔgɔ wɛrɛ wele yan nka ka sɔrɔ i kan ka nisɔndiya de ni mɔgɔ dɔ welela ka na o fana n'a ka hɛrɛ de bɛ na o kuma i kan ka fɔ de alhamdulillah karisa i bisimila an bɛ kun o de la Alakira b'a fɔ an ye sallallahu alayhi wa sallam ko alikiyama jɔ kɛnɛ kan cɛ dɔ bɛ na a ka tawhidu bɛɛ ka ɲi a ye seli fɛn o fɛn kɛ seli bɛɛ minɛna a bɛɛ ɲana a ka sun bɛɛ minɛna a bɛɛ ɲana a ka hiji bɛɛ minɛna a bɛɛ ɲana a ka jaka bɛɛ minɛna a bɛɛ ɲana a n'a ka nɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na fo maaw ɲɛ b'a taatɔ la yala nin ye ciden de ye wa nin ye nabi ɲuman de ye nka a bɛ na yɔrɔ min k'a b'a kini sen ta ka don alijanna kɔnɔ alijanna gardien n'o ye ridwani ye a bɛ sin ka alijanna datugu cɛ in b'a fɔ o kuma karisa e ɲɛ tɛ ne ka bato nɔrɔw la wa ridwan b'a fɔ e daba ma ani ne daba ma o de ko ne ma ko a mako bɛ e la ne ye gardien jalan de ye yan koyi o de la an bɛ Alahu Taala deli Ala ma ko kana jɔ an na alikiyama jɔ kɛnɛ kan ni Ala ko a mako b'i la dɔrɔn e ni Alakira ɲɛ tɛ se ka da ɲɔgɔn kan cogo si o kuma cɛ in b'a jɔ Alahu Taala bɛ weleli kɛ sankaba 70 na a b'a fɔ abdi e ka jɔn kɛ istat'amtuka falam tut'imni ni Alahu Taala ye e ladumuni dugumakolo in ko kan nka e bana ka ne Ala ladumuni i ko k'i t'i ka dumuni di ne Ala ma cɛ in b'a fɔ o kuma Ala cogo jumɛn ne bɛ e ladumuni Ala b'a fɔ cɛ in ye walima muso in ye istat'amaka fulanun karisa ye e ladumuni don min e bɔra burusi kɔnɔ ka na don min
kun tɛ baara la don min e kun tɛ se ka dɔrɔmɛ 2 kɛ dɔrɔmɛ 3 ye don min e kun tɛ se ka foyi ɲɛ i yɛrɛ ye e kun bɛ to tigɛ karisa ka minan kɔnɔ nga tuma min na e ye se sɔrɔ karisa min fana ye karisa den ye i bana k'a la dumuni dɛ e ko ko fugari don e ko dumuni t'an bɔ awa ma alimta yala e m'a dɔn wa law istata'amtahu ni kun ye o karisa in la dumuni lawajadta dhalika indi o kun ye ni ala la dumuni ye dɛ sabula a balo kun bɛ sɔrɔ ni Alahu Taala ka garijɛgɛ la o kuma ka sɔrɔ se tɛ e ye e ye maaw ka to tigɛ e kɛlen ka se sɔrɔ e ko ko fugaru don k'u tɛ sɔn baara ma o kuma Alahu Taala b'a fɔ ne jɛna i ka bato bɛɛ kɔ o kuma mɛlɛkɛw bɛ nin tigilama datugu sama ka taa n'a ye tasuma kɔnɔ o de la adamaden ladumunini maa si tɛ a baraji hakɛ dɔn ni Alahu Taala tɛ o de la Alakira b'a fɔ an ye sallallahu alayhi wa sallam a ko biɲɛ bɛ fɛn o fɛn kɔnɔ biɲɛ bɛ fɛn o fɛn kɔnɔ o de ka kan ni balo ye ka tɛmɛ alikaaba kan biɲɛ bɛ fɛn o fɛn kɔnɔ n'a fɔra ko kɔngɔ bɛ o la yanni k'a fɔ k'i bɛ wari kɛ ka alikaaba fɛɛrɛ bɔ biɲɛ ma fɛn balo k'o de hɛrɛ ka bon n'o ye o kuma an ka hakili to adamadenw na o kuma adamaden ladumunini foyi tɛ yen min bonya ka bon ka tɛmɛ a kan a jogoba sabanan sakiyuma o de ye ka adamaden lamin ka ji ta k'a di minɔgɔtɔ ma i min fi sabilillah kɛrɛnkɛrɛnnenya la sunkalo ninnu kɔnɔna na maa minnu bɛ sun tigɛ di sunbaw ma maa si tɛ nin baraji hakɛ dɔn ni Alahu Taala tɛ o de la Alakira ka sahaba dɔ bɛ yen n'o ye Tamamatu ibn Athal dɔw b'a wele Thumama nin sahaba ba in yan'a ka silamɛya a tun bɛ Yaman jamana de kan ni kɛlɛbolo fɛn o fɛn sinna Yaman ma ni kɛlɛbolo in tɛ tɛmɛ cɛ 40 kan a b'a fɔ ko sɔrɔsiw kana wuli ale kelen b'a jɔ ni cɛ 40 ye o kuma Tamama Alakira ka kibaruya nana ale ka cɛgɛlɛya bɛ ka fɔ Yaman kɔnɔ Alakira tɔgɔ nana ale tɔgɔ dato o kuma a y'a ka kɛlɛminɛnw ta ka siri a yɛrɛ la ko fɔ a ka Muhamadu ka ko ban ale bɛ Yaman Alakira bɛ fɔ Madina o tɔgɔ bɛ se ka na ale tɔgɔ tunu ale ka jamana kan cogo di o kuma a ye kɛlɛminɛnw siri a yɛrɛ la a ye Madina sira minɛ a donna Madina dafe yɔrɔ min ani Alakira ka sahaba ba fɔlɔ min ye ɲɔgɔn ye o de ye Umar bin al-Khattab Umar y'a ye yɔrɔ min kɛlɛcɛw bɛ ɲɔgɔn dɔn Umar ɲɛ b'a la kɛlɛminɛnw b'a bolo a dusukun foroforolen don a diminen don a ka teli Umar y'a ɲininka a ko ila ayna ya Tamama a ko Tamama ɲɛ b'a la i diminen don dɛ o kuma i bɛna taa min cɛfarin don a t'a taa kun dogo a ko ila Muhammadin aqtula a ko n bɛna taa Muhammadu de yɔrɔ walasa n k'a faga o yɔrɔ bɛɛ Umar taara sɔrɔ ka da cɛ kan a n'a ka kɛlɛminɛnw Umar y'a minɛ k'a siri k'a da cɛ min n'o bɛ cɛ 40 kɛlɛ Alakira ka sahaba kelen y'a minɛ k'a siri k'a da o de la cɛw kun bɛ Alakira bolo dɛ cɛw kun bɛ yen e ma o Umar fana bɛ tuubi don min n ko a nana a y'a sɔrɔ a dɔgɔmuso ani a burankɛ u bɛ ka kuranɛ kalan cɛ min bɛ ka u kalan kuranɛ la a bɛ fɔ o ma Khabbab bin al-Arat u ye Umar nakan mɛn yɔrɔ min u ye da tugu Umar nana a ye da kɔnkɔn Khabbab bin al-Arat min bɛ yen o bolila ka taa
ko fosonya fono la sabula bebe Umar don okuma balma muso in ko afuru kema ako ne de balma kendo okuma ne be dayele ni mashiba folo min bala okuma ne era ni balma ke bo mashiba to ko ba nyogon fe balma muso in dayele ako ne kun prove mu mangana sokono ya Qur'an be se ka kala kafiriya la seli ka sowa ne Umar ka sokono Qur'an be se ka kala yewa ikado balma muso in kwama Umar mau beka illa jamadi wa liman yara Muhammadu la ambako orbe ay tika koshi abalba muso nyeka foka nyeda impere okuma ninka bon abrandeka okuma anoy shiyata ayo bobo bi balma muso nana asama ay tika koshi anyeka okuma balma muso joli be ka bo balma ya ti nana ahina dona balma muso la balma muso ina dona la okuma ay buranga bla ako ka be balma muso tenda joli joshi o ko ikana makana o hina dona la ako balma muso ma dafa min bi bolo ajian tangala jede balma muso ko ka te di mo do walema la yamassuhu illa al-mutahharun ma shite magala fo ma sanu okuma ko miseka mun ga wal sa miseka akala sabula ba fa ka balma muso tisula da ayra ko ako fikata iko Umar bin Khattab atara abika ko mami na beka jibo Afrika abika ko min limanna de beka tigi akwa disikono jibe ka ko Afrika kwa disi beka falli manala fa be yere abe kila kolila mami akorotora anana balma musoma ako gafa mbemi ay gafa min ayakala anyaba sabena toha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa atur abe kalanke asero dol ayaku akwa disika ako ni matani Muhammadu yorosi sambesa utara yoro me yasro ala kirani sahaba be kalanga demsen do di kaso noy Arqam bun Abil Arqam ni dakko ngo yoro mi don na nye dakko ngo fe o ko kira bitay madide balaw deinde be dala bi koy Umar de be dala bi okma ala kira abina ke noy Hamza ala wilila ako ay danyele na yasro Umar nana here kama amba bismillah ni here ngani Umar nana balaw kama ayaka pamuru fili nebe Umar na ka pamuru mene ka asiri okuma Umar kelenye tamama siri mimbe te binani kele Hamza fana ko ko alebe Umar na ka kele mene siri okuma dela la yoromi yani Hamza kana alakra bora ay Umar ta akol mana teke ka Umar korata fa sefla be tekere fo ako Umar akata e kalimandati Umar ko Muhammadu nana odi kama liman ne sisa mbesa okuma chaw kumbe alakra bolo okuma otamamai mamna Umar ya siri ayata kata da bisiri dugo nya dola ay tibla kata alakrama ako kira mai ka don bodo na ka be na ifaka anya siri adalin be misri kono alkara willa kana anana sura tayin tamama asiri lembe ka da alkara tayin naje ay sahaba naje sahaba bela jelen na benendo ni kam pamuri alkara ka ordu didro o ka ngolo takabu akandala na alkara mun fo alkara ko hal ahdartum lahu ta'ama ako sahaba uma yani yaman ka jangan est-ce que aw ye dumin li tay ma folo min no ba est-ce que aw ye jidama wadila ala kara bu fonde ma kon nabi mo kan nabi ma Umar ko ala karama innahu ja'a li yaqtulak ala kara dado ni yenga kuma famu tay na de ka be na ifaka de koy ala kara ya nyebo Umar fanfe aya nyishi Abi Hurairah kama ako ya Aba Hurairah idhab ila ahli baiti wa atilahu bi labanin yashrabu tanga so ikata nono do takana ako mikaire mila ine unna nanin nabiyyu ma nono ala ka sallallahu alaihi wasallam ama sahaba do bla o kan nono di
cey made ayra de nono fule min na bulu barka ma flay ako ya umaru anta alladhi qayyatta fukka qaydahu kama qayyatta ede cey siri afuni ikomi iyasiri tugomi umaru ye cey funi okuma alakra ay nono di ama ako ishrab ya tamama ako tamama imi tamama ay nono mine abeka mi nabi man nono beka jigi akono to mi liman yafna beka jigi akono te alakra kanu beka jigi atusukun ka otto yala aklale nono mina ay minay di alakra ko tamama ma ako yala tamama atashhadu an la ilaha illa allah yala ibshira ka fo mashite fo alakelwa tamama ko la abadan mada alaka keliyala ako tamama yala ni sona nabi wala kana islamiyama ibe islamiyawa ako abadan nit islamiya ako tamama atashhadu anni rasulullah ibe shiraka fone alaka tidenyewa ako na yasru ko me hakilla kuntina ifaka likama inna na temi fakali kama ayina balo ika klara ka ba aka makan sabama o kuma sahaba bella benendo imma tamama kata ashika sola wadma akungolo katika misiri kono sisa ala krabina mufo ala krako tamama ma idhab fa anta ta horonde ne te fekila o kuma ni labla tamama bora abena madina jafa mami aklara ka sekintukum kana alakrama misri kono anana jo alakra nyabin klenana aku ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah alakra ko tayma aku tamama jonya iwele kata islamiyama ninga sura inna la islamiya ila ibana ka islamiyya tamama ko alakrama aku ya rasulullah mamna nabidu madina ma kuntu kuma koka min ko ka bone katem muhammaduka aku na nafle yoro min sisa mo ko kuma koka min ko ka dine katem muhammaduka ya rasulullah mamna islamiyya ila nela ayasro ne duskun fara islamiyya ga nga nasrana ka islamiyya ika sahaba kanafo ko tamama islamiyya muhammaduka pamu nyesranya kama nga mami yen labla ninga nga horonya dia o kuma nyenga islamiyya wala kanda walisa akado kone islamiyya pamu nyesranya kama islamiyya Allah taala kelim bejati de kama ala krako mundela tamama islamiyya saka kelban ayo budo de lami tamama dondo ajigna kolon kono ayaka furko fa abora ayami akwa ta budo bulbaton nana wulin ne mbolim be kada adala minogo fe tamama ko minogo mi ne jigin kolon kono o minogo kelen de ben na koy ajigna ayaka furko fa ayadi wuluma wuluye amika fayro mi wuluko wulukana ko abarka alay Allah taala fene ya to sankaba bilwulon flansa fe ne ka dandan fe barka dakenye jeminka akela wajeni tasma tembolo o kuma sababu de bina mimba shukata noro tikika no Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kuma nin yete mi ye wululami ni mami adama den lami esrabe ka muye o kuma jibrila ko koni joko bay koni de jibrila jaale ni adama da jaale ni jibrila yayi o kuma ni ya joko ba sabanai a joko ba nanina o de iyadatu marid kata bana bato laje bana klanka Allah taala jati kama ni fene kadi ala kutuko kata bana bato laje Allah taala jati kama ode la alaka sallallahu alaihi wasallam aka klila jondo bi joy ni alaka salamu la mokma nayi akere fle abe joye askile be safara dondo alakre salamu la ama joye ay sahaba mininga ako yala jomi be selia na nyeda finenu adusukun jelendo ni noro kenay yala joye la ala jumande be ala sahaba masikado alakra ko wallahi kala ala ni joy makene ne be kala jebana klanka na fatura le do kai na tamana le do ke Allah taala ka sekina nyumani ala karani sahaba willa o europe o tara tay laje
ويا سورة دالي بنا كلانكا كلا الصحابة بدو يرمي جيد نسي أسكارنا على كري شهادة فاكرة في أي كلمة شهادة فورمي النبينا على رسول الله عليه وسلم على دي جوينكو كاساني كسلاكا كتاشودو darabu be ka fo ala kala nyugo mo ba o de be wuli kana jondo la je bana glanka o join fatule abe klaka seli boka o shuko ka to do kabula ko halote jonje mai fo fima o kuma allah taala ayati inna khalaqnakum min dhakarin wa untha aw masata ala aw dace ani muso ninga o ke shia ani kabila ikado mamin ka ko aw yoro o de mi misra alanye na fima te jema te na folotiki te fantante o kuma nya tukuba nani nani abi ko mi wati corona a tukuba duruna o de ye kata janaza bla ka solabana a tukuba o worona o de ye ka yatime dum olu la dumuni ni nga kila ko bonya atuko ba wolon flana ana laba o de mujalasatul ulama itija duko kun wal makalo wal masakana ke ki matasi ala jomuman do koro min doni kele ina ka masala doni ala jomuman doni kala ka baro abe adama de ka limanya ko ka je iko min ni ka fini no wora be ko to mi amba na fini ko to mi anga limanya fune be ndo ko to yala na akko safna na ko ji o be ala jolum de bolo am Allah taala de la ka sababu man di amana man di to wolo vay ni de adama de jibril ka teme meleke aka ni Allah taala sona insha Allah taala shin ay wala joro ma ba tay no suratu sajda ala de ala ka شني يبولا أما فوالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.